अदालतें जो है ना वो मामलात में अक्सर मामलात में जहाँ पे थोड़े से भी टची होते हैं वह मुदाखलत से इनकार कर देती हैं या अपना सर जो है रेत में छुपाने लग जाती हैं। ताकतवरों के साथ हाथ मिला के चलने का जो रवैया है, उस ताकतवरों के साथ हाथ मिला के चलने के रवैये को जो है ना वो हम मुस्तरद करते हुए इकट्ठे चलने का अहद कर रहे हैं। वो सूबे के मामलात जिस तरह से वफाक ने कब्ज़े में लेना शुरू कर दी, हम वफाक के मुखालिफ नहीं हैं, हम दस्तूर के मुखालिफ नहीं हैं, हम पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं हैं। इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई हथियार उठा के बैठे हैं, मगर उनको भी कहते हैं कि दस्तूर के दायरे के अंदर आओ, कानून के दायरे के अंदर आओ। जब तुम दायरे से बाहर निकलोगे मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। हम कोई पहाड़ वाले नहीं हैं, हम जो है ना कानून के दायरे के अंदर तुमसे कहते हैं कि तुम भी कानून के दायरे के अंदर आओ, मैं भी कानून के दायरे के अंदर चलूँगा। शामानी साहब और हम हमेशा इकट्ठे चलते रहे हैं। बाद में जैसे बर्तन एक जगह पे होते हैं और टकरा भी जाते हैं तो थोड़ा सा फासला हो गया। अब वो फासला जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ये दो पैनल चूँकि अलग अलग शक्ल इख्तियार कर गए थे तो इन दोनों पैनल ने आपस में मर्जर का फ़ैसला किया है, वकला पैनल ने और डेमोक्रेटिक पैनल ने। तो हमने एज अ गुड जेस्चर जो है इसको डेमोक्रेटिक वकला पैनल का नाम दे दिया। अब ये पैनल बनाने की वजह क्यों पेश आई, ये असल मसला ये है कि पैनल जो है ना उसको एक्सपेंड करने की, पैनल वो भी एग्जिस्ट करता था, पैनल ये भी एग्जिस्ट करता था, और इसकी वजह क्यों पेश आई है। वजह उसकी ये है कि इस वक्त जो पूरे मुल्क में और स्पेशली जो बलूचिस्तान में माहौल है, उस माहौल की वजह से ये हमें आपस में इकट्ठे होकर ज़्यादा ताकत के साथ चलने की शिद्दत से एहसास हुआ है कि ये अगर हम इकट्ठे होकर न चलेंगे और आज भी जो है हम मामलात को अपने छोटे छोटे इख्तिलाफ़ात की नज़र होने देंगे या इग्नोर करते जाएंगे तो इसका नतीजा ना सिर्फ सूबे के लिए मुनासिब नहीं होगा बल्कि पूरे मुल्क के लिए मुनासिब नहीं होगा। मैं एक बात का बड़ी शिद्दत से कायल हूँ, अदालतों की आज़ादी, मगर अदालतों की आज़ादी के पीछे हमेशा मजबूत बार हुआ करती है। इस वक्त बार ने जिस तरह से कंप्रोमाइज़ कर लिया है, जिस तरह से कंसीड किया है, और सिर्फ बार ने नहीं, मेरे आप दोस्त, आप भाई, आपने भी कंसीड कर लिया है। आप जो जर्नलिज़म से वाबस्ता हैं, जो मीडिया से मेरे दोस्त वाबस्ता हैं, आपने भी कंसीड कर लिया है ताकत को, और उसके साथ साथ हमारे दोस्तों ने भी कंसीड कर लिया है। हम अगर उनके सामने नहीं खड़े हो रहे या कमज़ोरी के साथ खड़े हो रहे हैं तो इसका नतीजा ये निकल रहा है कि वो मज़ीद ताकत हासिल करते जा रहे हैं। आप देखिए कि इस वक्त अदालतें जो है ना वो मामलात में अक्सर मामलात में जहाँ पे थोड़े से भी टची होते हैं वह मुदाखलत से इनकार कर देती हैं या अपना सर जो है रेत में छुपाने लग जाती हैं। ये क्यों है? अदालत, ये 5-10 जजेस यहाँ बैठे हुए हैं, उनके पास कोई ताकत नहीं हुआ करती, उनके पास कोई ऐसी फ़ोर्स नहीं होती। फ़ोर्स कौन सी होती है? फ़ोर्स होती है वकला की, और वकला की ताकत के ऊपर, बार की ताकत के ऊपर जो है ये जदोजहद जो आगे चलती है। वकला की आज़ादी जो है वो बार की ताकत के बगैर जो है बेमानी होती है। तो उस बेमानी को जो है बामानी बनाने के लिए एक तो हमने आपस में इकट्ठे चलने का, और उसके साथ साथ पूरे मुल्क में भी इकट्ठे चलने का, कि जहाँ बार्स ने कंसीड कर दिया, सिर्फ एक तरह से ताकतवरों के साथ हाथ मिला के चलने का जो रवैया है, उस ताकतवरों के साथ हाथ मिला के चलने के रवैये को जो है ना वो हम मुस्तरद करते हुए इकट्ठे चलने का अहद कर रहे हैं। उसमें ख़ास तौर पे जो ख़ास मसाइल हैं, जो इस सूबे के ख़ास मसाइल हैं, उसमें मसाइल जिसको शख्स को मर्ज़ी उठा लिया जाए और उसके बाद मिसिंग कर दिया जाए, इसके ऊपर तो शायद हम भी जो है ना वो बयानात की हद तक महदूद थे, मगर इसके बाद अब बात या वो आग जो है वो हमारे घर तक पहुंच गई है। हमारे घर तक पहुंचने का से मुराद ये है कि अब वकीलों को उठाया जाने लग गया है। ये 3-4 जो है वो मुसलसल ये वाक़यात हुए हैं। मस्तूंग में चीफ़ अताउल्लाह का वाक़या, खारान का वाक़या, अब फिर जो है ना कोयटा में हकीम बलोच वाला वाक़या। तो ये वकला के ऊपर, ये अब हमारी टाई और कोट के ऊपर, हमारे गिरेबान के ऊपर भी ये हाथ आ गया है। तो ये बहुत एक ख़ास इशू है जिसकी वजह से हमने समझा कि मामलात को इकट्ठे होकर चलाएं। फिर इसके साथ साथ जो है वो सूबे के मामलात जिस तरह से वफाक ने कब्ज़े में लेना शुरू कर दी, हम वफाक के मुखालिफ नहीं हैं, हम दस्तूर के मुखालिफ नहीं हैं, हम पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं हैं, हम कोई उस तरह से इनकलाबी नहीं है, मगर दस्तूर के अंदर जो है ना मामलात को रखने के कायल हैं, और दस्तूर से बाहर जाने वाले मामलात को हम सख्ती के साथ रेजिस्ट करने के कायल हैं।
تو اس بات پہ ہم نے آپس میں مل بیٹھ کے اکٹھا چلنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طاقت یعنی وکلا کی طاقت، اگر وکلا طاقتور ہوں گے تو کل عدالتیں بھی کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں گی۔ آنکھوں سے آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ خدا نخواستہ بدتمیزی کریں یا دستور سے ماورا کوئی چیزیں کریں، بلکہ وہ دستور کی مطابقت میں آگے بڑھیں۔ یہاں پہ صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے اعلیٰ عدالتوں میں کہ وہ دستور کی مطابقت میں بھی نہیں چل پا رہی، اور دستور کی مطابقت میں جو نہیں چل پا رہی یا کنسیڈ کرتی ہیں طاقت کو، تو اس کی وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے میں وکلا کی کمزوری سمجھتا ہوں، ان کے درمیان عدم اتحاد سمجھتا ہوں۔ تو وہ عدم اتحاد کو جو ہے نا ہم نے آغاز کر دیا ہے کہ وہ ہم آپس میں اکٹھا ہونے کا، یہ معاملہ اور بھی آگے بڑھے گا، اور اس کے مقاصد جو ہے وہ صرف جو ہے پینل کی پالیٹکس نہیں ہوگی، اس کے مقاصد میں صوبے کی پالیٹکس بھی ہوگی، صوبے کے دستور کے اندر پالیٹکس کی بات بھی ہوگی، اور پورے ملک میں بھی دستور کے اندر پالیٹکس کی بات ہوگی۔ ہم دستور کا احترام کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ عدالتوں کو اور پورے نظام کو جو دستور کے اندر کا نظام ہو اس کو طاقت مہیا کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ نظام جو دستور سے ماورا چل رہا ہے اس کی مخالفت کریں گے۔ ایسا ہے، پہلی بات کا آپ کو جواب دے دوں، میری والدہ جو ہیں وہ ایک ان پڑھ خاتون ہیں، اور میری والدہ کہتی ہیں کہ جہاں پہ کوئی ایسا قتل ہو یا ایسا کوئی شخص غائب ہو جائے جس کا پتہ نہ چل رہا ہو، تو اس کے لیے ذمہ دار جو ہے وہ ریاست ہوا کرتی ہے۔ یہ میری ماں کا کہنا ہے، مجھے میری ماں نے یہی سکھایا ہے۔ تو اس کا جواب تو میں نے اپنی ماں کی زبان سے دے دیا۔ اب ہم نے کوئی اس میں کوئی جو فورمز ہیں وہاں پہ جو ہے زنجیر عدل جو ہے وہ ہلائی ہے یا نہیں ہلائی۔ جتنے بھی یہ خاران والا واقعہ ہوا، مستونگ والا واقعہ ہوا، حکیم بلوچ والا واقعہ ہوا، سب کو جو ہے میں نے سینٹ میں خود ریز کیا ہے، ہر ایک کا اس کا کلپ موجود ہے، بلکہ اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی تمام کے تمام وہ کیے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پٹیشن بھی فائل ہو گئی ہے حکیم بلوچ کے لیے، کل اس میں نوٹس کیا، مگر ہمارے دوست جو ہے وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ ایک آدمی کی لائف اور لبرٹی کا معاملہ ہے، وہ کتنے دن سے غائب ہے، اس کے لیے جو ہے نا آفٹر 2 ویکس کا نوٹس ہوا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں یہ آپ کا بچہ ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کا کوئی بزرگ ہو، اور وہ غائب ہو جائے، اور ہم کہیں کہ جی عدالت کے پاس آئیں، اور عدالت کے پاس ہیبیس کارپس کے لیے آئیں، اور آپ کہیں کہ جی 2 ہفتے کے بعد آنا، تو پھر کیا 2 ہفتے کے بعد آپ کا دل اس کے اوپر وہ کھڑا ہوتا ہے؟ آپ تو ساتھ وکیل کو بھی 4 باتیں سناؤ گے، اور ساتھ جو ہے نا عدالت کو بھی جو کچھ کہہ کے جاؤ گے۔ ہم ان عدالتوں کی طاقت بننا چاہتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتے، ہم ایون انقلابی نہیں ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی ہتھیار اٹھا کے بیٹھے ہیں، مگر ان کو بھی کہتے ہیں کہ دستور کے دائرے کے اندر آؤ، قانون کے دائرے کے اندر آؤ، جب تم دائرے سے باہر نکلو گے میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا، شوانی تمہارا ہاتھ پکڑے گا، عوض تمہارا ہاتھ پکڑے گا، حبیب ناصر تمہارا ہاتھ پکڑے گا۔ یہ ہے ہمارا کیس، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں، ہم کوئی پہاڑ والے نہیں ہیں، ہم جو ہے نا قانون کے دائرے کے اندر تم سے کہتے ہیں کہ تم بھی قانون کے دائرے کے اندر آؤ، میں بھی قانون کے دائرے کے اندر چلوں گا، مگر جہاں تم قانون کے دائرے سے نکلو گے، دستور کے دائرے سے نکلو گے، وہ مجھے برداشت نہیں ہے۔